नाज़रीन सत श्री अकाल, नमस्ते एंड केम छो मजामा। जी बिल्कुल, आप जरूर पहचान गए होंगे। आपका अपना होस्ट अरशद खान हाजिर है टीवी 4 की तरफ से अपना बेहतरीन प्रोग्राम लेकर, सच या झूठ। सच या झूठ एक प्रोग्राम ऐसा हमने शुरू किया जिसके लिए कि इब्तिदा ही से बड़ी घमसान किस्म की जो है वो लोगों की जो है बारिशें होना शुरू हो गई। और लास्ट प्रोग्राम में हम बहुत माजरत के साथ, सबसे पहले मैं माजरत चाहूँगा हमारे तमाम व्यूवर्स से कि बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों की कॉलें हम ले नहीं सके, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं था। और ये टाइम ऐसा है जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में जो है वो सहरी का वक्त ख़त्म होता है और हमारे यहाँ अफ्तार का वक्त शुरू होने वाला होता है। तो इस सिलसिले में हम आपकी कॉलें ले नहीं सके, तो इस दफ़ा हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की कॉलें लें। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है सच या झूठ, सबसे पहले मैं आपको मिलाऊंगा कि हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे तबसरा निगार, जो हमेशा आप उनको देखते हैं मेरे साथ, कामरान खान साहब। जी कामरान साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। आज का जो हमारा प्रोग्राम है सच या झूठ, ये टोटल आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस। जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस जो है, जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों से बड़ा घूम सूम के, मतलब एक चारों तरफ से घेर के हमें लेके चल रहा है। और इस सिलसिले में बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, इफेक्टिव हुए हैं, और उनके साथ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। कुछ लोग नहीं हुए, कुछ लोग इस इंतज़ार में, अजीब अजीब तरह की सिचुएशंस हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम है सच या झूठ, इस प्रोग्राम के अंदर इस टॉपिक का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये कि आप लोगों से, जो जी हाँ हमारे जो नाजरीन हैं, आप लोग बताएं कि कोरोना वायरस क्या है। आप लोगों ने क्या फील किया, आप लोगों ने क्या फाइंड आउट किया इन 3-4 महीनों में, और किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं। हमारे तबसरा निगार हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर डिस्कस करेंगे आज। तो जनाब, जैसे कॉलें आएंगी हम कॉलों को लेंगे और आपके साथ हाजिर होंगे। तो जी कामरान साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कनाडा में आपने कैसे फील किया, क्या फील किया कि कोरोना वायरस का जो सिलसिला चला उसमें कैसा रहा आपके? अरशद भाई, जो अभी आप तमहीद बांध रहे थे उसके हिसाब से एक लफ्ज़ मेरे जहन में गूंज रहा था, घुमसान का रन। घुमसान का। तो एक घुमसान का रन मचा हुआ है यहाँ पर। और अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें नोट कर रहा था। अगर हम आम आवाम की बात करें और सोशल मीडिया, देखिए हमारा जो असल थीम है प्रोग्राम का वो भी यही है कि हम उसमें वो चीज़ें पेश करें जो कि वायरल हो चुकी हों, जी। जो सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हों। कॉल है सर, अ, कोई कॉल है आपके पास? आवाज जरा अ, से जी, उठा मैं लीजिए, उठा मामले को लीजिए। आगे लेने से पहले चलें एक कॉल ले लेते हैं। चलें, ये ड्रॉप हो गई है। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए, मामला ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि अपनी वायरस के ऊपर अपनी राय रखते हैं, जी या ग्रुप्स ऑफ पीपल कह लें आप, या मकतबा फ़िक्र आप कह लें लोगों के। जी उसमें दो बहुत सिग्निफिकेंट ग्रुप हैं। जी। पहला मकतबा फ़िक्र कहता है कि साहब ये जो कॉल वायरस। आ रही है आपकी, कॉल ले लेते हैं जी सबसे लीजिए पहले। आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? जी मेहर आलम साहब, आप देख रहे हैं एक और सर कॉल आ एक गई। और। मेहर आलम साहब, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए, एक सेकंड, एक और कॉल ले लेते हैं, उनको होल्ड करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? जी मुनव्वर साहब, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सच या झूठ, और आप 2 सेकंड अगर होल्ड करेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर पहले से मौजूद हैं। आपको अगर जहमत ना हो तो प्लीज 2 सेकंड आप होल्ड करें, मैं आपको लाइन पे रखता हूं, आप भी सुनिए। जी, आपने अपना क्या इसमें शरीक बताया था? महर आलम साहब। महर आलम साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अच्छा। मेहर आलम साहब, तो कैसे हैं आप? रमजान कैसे चल रहे हैं सर आपके?
صحیح. تو مہر عالم صاحب آپ کو تو پتا ہے ہمارا ٹاپک آج کا سچ یا جھوٹ میں ہے کرونا وائرس کووڈ-19. تو سچ یا جھوٹ جیسے کہ بتائے رہا ہے نام آپ کو کہ اس میں کیا ہے, آپ کیا فیل کرتے ہیں کووڈ-19 کے متعلق, کرونا وائرس کے متعلق کہ کیا ہے یہ, آپ کے خیال میں کیا ہے یہ؟ دو چیزیں ہیں کامران صاحب. جی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش دی ہے ہمیں. جی دوسری چیز یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ماشاءاللہ دونوں ہی چیزیں صحیح. جی, آزمائش اس لیے کہ جو لوگ بیمار پڑ رہے ہیں اور جن کو ان سے اس سینیریو سے گزرنا پڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور ان کے آمین لیے آسانیاں پیدا آمین کرے. آمین. اور جو بھی تکالیف جو لوگ جھیل رہے ہیں اس حوالے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. بس لیکن آمین. دوسرا اینڈ کامران صاحب بہت جو شاید ہم لوگ باتوں میں اگنور کر دیتے ہیں, وہ سب سے بڑا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ, شاید میں 25 سال میرے پریکٹیکل ہو گئے ہیں, لیکن مجھے ایسا موقع نہیں ملا کبھی بھی کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جڑ کر کے اتنا وقت گزار سکوں جس میں باہر کی کوئی بھی ایکٹیویٹی مجھے نہ کرنی پڑے. صحیح. تو مہر عالم صاحب آپ کا تعلق, سوری معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کر رہے ہیں, آپ کا تعلق کس فیلڈ سے ہے؟ میرا الیکٹرانک کا بزنس بھی ہے اور ساتھ ساتھ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتی ہے. ویری نائس. اس کے ساتھ ہمارے دوستوں کا ایک بہت ہی پیارا سا گروپ ہے جو کہ فلپین سے گریجویٹ ہوئے تھے, پاکستانی آف فلپین, جو کہ پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے, اور تمام ممبران ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا کسی بھی پروفیشنل نان پروفیشنل ہر طریقے سے ایک دوسرے سے معاونت کرتے رہتے ہیں. صحیح. چلیں میں بالکل, میں ابھی عالم صاحب آپ کا جو جی سوال, آپ کی جو بات ہے وہ کامران صاحب سنی رہے ہیں, ہمارے تبصرہ نگار, ان سے اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ دوسرے کالر بھی موجود ہیں منور عالم صاحب, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم, معافی چاہتا ہوں آپ کو ویٹ کرنا پڑا. کوئی مسئلہ نہیں جی جی جب کال کیا ہے تو بات کرنے کے لیے کال کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو منور عالم صاحب آپ یہ بتائیے کہ منور صاحب سے منور حسین صاحب, سوری معافی چاہتا ہوں, آپ یہ بتائیے جیسے ہمارے پروگرام کا آپ نے بھی سنی لیا, دیکھ بھی لیا کہ سچ یا جھوٹ میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرونا وائرس. تو کرونا وائرس جیسے کہ آپ یہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں, جی تو کینیڈا کے کون سے شہر میں آپ؟ میں برمپٹن سے ہوں. برمپٹن میں. تو بتائیے کہ کیسا رہا یہ 2-4 مہینے آپ کے لیے, کیسے رہے ہیں, اور آپ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی آفت یا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا ہمیں تدابیر کرنی پڑیں گی؟ دیکھیے جی, احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے. اس سے اویکننگ جو ہے نا کہ ہمیں ایک جگا دیا, اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے یہ جو اس وائرس نے نا, کہ ہم کتنی چیزوں کے بارے میں بہت غافل ہو چکے ہیں. تو سینیٹیشن سے لے کے جو ڈسٹینسنگ وغیرہ جو ہے, یہ ساری چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں, اور ہمیں گورنمنٹ کے بنائے ہوئے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے. نائس. اب جیسے میں یہ آپ سے سنوں کہ ابھی میں اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کے آ رہا ہوں, لیکن ہم نے اپنا ڈسٹینس رکھا. کافی دنوں کے بعد گیا تھا, کچھ 1-2 چیزیں ڈراپ کرنی تھی. آج سے نو بیٹا اسٹے اوے, دیٹس ہاؤ وی ہیو ٹو. اوکے. ایک تو سب سے زیادہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں فالو کرنی چاہیے. اس میں دوسری چیز میں تھوڑا سا اور بھی جو جنرلی مینشن کر دوں, مجھے 2-4 منٹ چاہیے ہوں گے آپ سے, کہ گھر پہ نا وائٹامن سی اور ڈی کا استعمال بڑھا دیں. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ سب سے بڑی اس میں جو ہے نا وہ قوت مدافعت ہے, your internal resistance, like how your body can resist to this virus. تو وہ لیجیے, انشاءاللہ اس سے آپ کی امیونٹی بڑھے گی اور اس سے بچاؤ کے امکانات جو ہے نا وہ زیادہ روشن ہو جائیں گے. منور بھائی آپ سے ایک سوال ہے کہ میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں نہیں پلیز گو کہ, اور
صاحب جو ہمارے پہلے کالر تھے دونوں سے ہمارا جو آج کا موضوع ہے، موضوع گفتگو وہ یہ ہے کہ کیا حقیقت کیا فسانہ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں منور صاحب سے بات شروع کروں گا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری اس میں مت ہیں، بہت ساری لوگ باتیں کر رہے ہیں، بہت ساری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ واقعتاً ایک نیچرل کلیمٹی ہے یا کوئی مین میڈ وائرس ہے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہے نا کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ تو یعنی نو ون کین ڈینائی کہ آزمائش ہے ہمارے لیے، لیکن ساتھ جو اس کے فول پلے جو ہے نا اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ کوئی اوتھینٹک پروف ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے جی امریکہ نے چائنا سے بدلہ لینے کے لیے چھوڑ دیا اور چھوڑتے چھوڑتے خود پھنس گئے. اٹس اے ویری کامن سینگ یار کہ انہوں نے وائرس چائنا، کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ اپنی میں اس کو دوسرے کو من کرتا ہوں. جی 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 مہر صاحب، آپ اس بارے میں کیا بات کرنا چاہیں گے؟ آپ کا اس مت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو الزام ترقیاں جو ہے نا وہ تو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن چاہے امریکہ نے کچھ کیا چاہے چائنا نے کچھ کیا، اس وقت آزمائش وہ ایک عام شہری عام آدمی جو ہے نا وہ اس آزمائش سے گزر رہا ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں جی. انسٹیڈ آف دیٹ تھنگ کے ڈسکشن میں ہماری وہ چیزیں ہوں، ٹھیک ہے نا، بہتر انداز اور بہتر سلسلہ یہی ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے طرف دیکھیں، ان لوگوں کے لیے کچھ ہم کر سکیں یا کریں یا کرنا چاہیے ہمیں، کہ جو عام لوگ ہیں، جو آپ دیکھیں بعض لوگ، مطلب ایک سینیریو تو یہ ہے کہ ہم آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے نا اپنے بچوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ سینیریو ہے جو لوگ گھر میں بیٹھ کر کے مینٹلی بہت ہی اسٹریس میں. صحیح کہا آپ نے بالکل آفتاب صاحب. ہم آپ دونوں کی باتوں سے یہ ہمارے پاس منور صاحب آپ اور آفتاب صاحب آپ کہ اس کو اگر ہم اس طرح سے لیں کہ فیملیز کے ساتھ میں اور اپنے جیسے منور صاحب نے کہا کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کو فالو کریں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن اس چیز کو پہلے فیس کریں اور ختم کریں، آگے چلیں. تو چلتے ہیں، ہمارے جو اگلے کالرز ہیں ان کو بھی لیتے ہیں. آپ لوگ پروگرام سے جڑے رہیے، سنتے رہیے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے تبصرہ نگار کامران خان صاحب موجود ہیں، وہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اگلی کالیں بھی لیں گے، ادروائز لوگ ویٹ کر رہے ہیں. بہت منور بھائی بہت شکریہ آپ کا. مہر صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمیں مسلسل کال کرتے رہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک اور کالر ہے سر. ہیلو السلام علیکم، کون صاحب؟ جی میں کامران بات کر رہا ہوں. کامران صاحب، جی کامران کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ٹورنٹو سے بات کر رہا ہوں، اور میں سچ اور جھوٹ کا یہ لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کچھ تھوڑا ڈسکس کر سکوں. جی بولیے. تو آپ سچ اور جھوٹ پہ کامران صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا کرونا وائرس، آپ اپنی نظر سے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ کیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، کیا ہے؟ اس پہ تھوڑے سی اپنے مطلب بتائیے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں اس میں جو نا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب اس میں کوئی کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے. جی آپ کامران صاحب سوری، اگر آپ اپنے سیل کی ذرا آواز، ٹی وی کی آواز تھوڑی سی سلو کریں. یہ اگر آپ اپنے ٹی وی یا جو بھی آپ چلا رہے ہیں اس کی آواز ذرا کم کر دیجیے گا، پھر ارشاد فرمائیے، آگے بات کریے. جی اب بہتر ہے، بہت شکریہ. اصل اس میں دو ٹاپک ہے، بڑا اچھا ایک ٹاپک آپ لوگوں نے چوز کیا، اور یہ تو ابھی مہر صاحب نے اور منور صاحب نے بھی اپنی کوئی بات کی، وہ بھی بہت اچھا ٹاپک ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن اصل جو ٹاپک ہے جس پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ سچ اور جھوٹ ہے. اب اس میں
जो ना एक डिबेटेबल टॉपिक है ये, इसकी दो राय पूरी दुनिया में आपको सामने नजर आ रही है, वीडियोस भी आ रही हैं इसके, फेसबुक में आपके पास, मीडिया में, टीवी पे, रेडियो पे और मुख्तलिफ जगह पे आपको नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पर ये देखना ये कि इसमें, अच्छा इसमें मेरा एक अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा है इसी के ऊपर, और एक आर्टिकल भी पब्लिकेशन के लिए किया हुआ, मैंने 2-3 जगह पे भेजा है। वो आर्टिकल जो है ना वो उसकी सारी सेफ्टी और उसके दूसरे जो डिप्रेशन और दूसरी चीजों से कैसे आप जो गुजर रहे हैं उसको कैसे अवॉइड करना और कैसे ओवरकम करना है। दूसरा ये था कि असल इसमें एक चीज और भी थी कि एक तरफ, दूसरी तरफ जो हम देखते हैं वो ये कि ये क्या वाकई वायरस है, क्या इसको वाकई छोड़ा गया है, क्या ये मैन मेड है, ये एक सवाल हर एक के दिमाग में आ रहा है। लेकिन इसको जवाब जो मैंने भी रिसेंटली मैंने बहुत सारे जो मीडिया के और भी डॉक्टर्स वगैरह, मेडिकल डॉक्टर, जैसे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर राशिद, वो पाकिस्तानी उनका बैकग्राउंड है, और वो उनके मुताबिक ये कहते हैं कि ये एक मखसूस ग्रुप है जो कि ये आबादी को कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, और इस सिलसिले में ये क्या कर रहे हैं कि ये और मीडिया जो हमें जो कुछ बता रहा है वो 100% वैसे नहीं बता रहा है जो कि हो रहा है पूरी दुनिया में। अभी रिसेंटली कल भी मैं जियो के न्यूज देख रहा था, उसमें भी ये बताया कि जो पाकिस्तान में जितनी भी खबरें आ रही हैं और जितनी भी डेथ के जो काउंट्स और नंबर किए उन्होंने, वो नहीं है जो कि होने चाहिए। ये भी रिसेंटली पाकिस्तान में हुआ, इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये एक रिसर्च वाला काम है। सिर्फ एक जो ना खौफ और दहशत फैलाने के लिए भी एक वो है, एक इस पे काम हो रहा है। अच्छा, इसका जो ना मैं इतनी डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ना मुख्तलिफ और भी डॉक्टर है, जिसमें केनाड प्रोफेसर है केनाड वॉस्की, उसका भी मैं साइट देख रहा था, वो भी ये कह रहा है कि ये इट्स जस्ट अ नॉर्मल वायरस, और उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करा। अब ये क्यों हो रहा है, ये एक सवाल पैदा हो रहा है यहाँ पर कि ये जो ना बेसिकली इनके मुताबिक ये हो रहा है कि ये एक वैक्सीन के जरिए से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा, ये माइक्रोचिप डाल करके। अच्छा, अगर आपने रिसेंटली क्या लास्ट ईयर मैंने देखा था कि स्वीडन के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, बहुत सारी ऐसी जगह पे यूरोप कंट्री में कि लोग चिप डलवा रहे हैं अपने आप को, उसके लिए माइक्रोचिप होता है वो जो ना वो आपकी सारी चीजों को जो ना कंट्रोल रखती है, आपका एटीएम कार्ड, वो सारा बैंकिंग इंफॉर्मेशन सारी उसमें होती है ताकि कोई दूसरा न ले सके। लेकिन इसमें जो बिल गेट्स के ऊपर जो बहुत अभी कल कैलिफोर्निया में भी बहुत अच्छा खासा और टेक्सास में भी अच्छा खासा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उनको पता चल गया कि बिल गेट्स इसमें काफी इन्वॉल्व है इसके अंदर, और ये वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, और ये वैक्सीन जो ना वो जो ना डालेंगे इंसानों में और पूरी कंट्रोल इस पे होगी इनका। तो ये भी एक मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा है कि ये भी एक पहलू है जिसपे लोग देख रहे हैं और उस पे काम हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 5G का, ये भी आपने सुना होगा कि 5G का भी काफी इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये 5G के वायरस की वजह से जो ना वो भी एक वो हो रहा है। बहरहाल ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, बट ये है कि क्योंकि ये क्या सच है क्या झूठ है, ये एक अच्छा टॉपिक है। आपकी जाती राय में आपको बताया, बाकी मेरा एक आर्टिकल है, अगर कभी पढ़ना हो तो अभी मैंने बिल्कुल जरूर आप उसे हमें इस वक्त मैसेज कर दें, और हम डेफिनेटली इस पे बात बिल्कुल हम उस पर भी बात करेंगे। जो आपने आर्टिकल का जिक्र किया, बहुत शुक्रिया। आपकी जाती राय में ये क्या है, ये तो आपने बयान कर दिया, आप क्या समझते हैं, वाकतन ये एक फसाना है? देखिए कामरान साहब, इसमें इस वक्त कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है कि वाकई एक फसाना है या हकीकत है। लिटरली मैं बताना कोई भी नहीं कह सकता, मैं आपको सही बताऊं, ये कोई भी नहीं कह सकता कि है क्या है, ये हो क्या है। चलें, बिल्कुल। तो कामरान साहब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सीधी बात इस पे हम डेफिनेटली अभी डिस्कस करते हैं। हमारे तस्वीर निगार कामरान खान आपके हम नामी हैं, और इस पे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपकी कॉल का। हम चाहेंगे कि आप हमें कॉल, जी आपने, गुड लक फॉर यू, और आगे भी आपका प्रोग्राम ऐसे करते बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए आप, ऐसी तरह के टॉपिक लाते रहेंगे हम। सच या झूठ में हम आपको हमेशा वेलकम करते हैं। देखते रहिए टीवी 4 और देते रहिए अपनी राय ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आप कॉल हमें करते रहे हमारे हर प्रोग्राम में, आपको काफी पुरदलील बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अरशद भाई, मेरे ख्याल में ये भी हमें करना चाहिए कि जो हमारे वो कॉलर जो कि वाकतन काफी रिसर्च करके आ रहे हैं, जी ले लें, आप कॉल ले लें, क्योंकि पहले उनका हक है।
हमारे साथ एक और कॉलर है मौजूद, लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, शरीफ बात कर रहा हूँ कराची से। वाह, अस्सलाम वालेकुम वेलकम जी, मेरे अपने शहर कराची से। तो वालेकुम सलाम। कैसे हैं वहाँ, सहरी हो चुकी? हाँ, सहरी तो हो चुकी है। हम बस तैयारी कर रहे हैं अपने रोजा खोलने की। जी शरीफ साहब, तो जैसे कि आज हमारे प्रोग्राम सच या झूठ में आप हाजिर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे तबसरा निगार कामरान खान साहब मौजूद हैं यहाँ पर, तो क्या कहते हैं आप आज के टॉपिक के हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शरीफ साहब क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है? कोरोना वायरस क्या सच या झूठ में, क्या आप कैसे बयान करेंगे इसे? मेरे ख्याल में तो ये है कि ये एक हकीकत है, इसको मानना है कि ये तो हकीकत है। बस ये इस तरह से है जिस तरह नादीदा कुव्वत होती है, ये इस तरह है चूंकि नजर नहीं आता है जी, तो लोग इसको, कुछ लोग महसूस करते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको ही महसूस होता है कि ये क्या है, और जिनको नहीं हो रहा है तो वो ये समझ है कि यार ये कुछ भी नहीं है। एक तो ये है। दूसरी चीज ये कि अब ये चीज है एक नॉर्मल मर्ज है, जिस तरह से आम जो फ्लू वगैरह इस तरह का मर्ज है, लेकिन इसको इस तरह से हाइप कर दिया गया है कि लोग जो है उससे कम मरते हैं, उसके खौफ से ज्यादा मर खौफ जाते से हैं। ज्यादा। ओके ओके। हाँ, अब जैसे ये है कि अब किसी को होता है तो वो खौफ के मारे टेस्ट नहीं कराने जाता है, टेस्ट कराते हैं तो उसके साथ जो क्वारंटाइन करते हैं, तो जितनी चीजें लोगों ने सुनी हुई क्वारंटाइन जहाँ करते हैं वहां के जो हालात होते हैं, तो इन सब चीजों से मतलब परेशान होकर जो है ना वो दूसरी मर्ज में मुब्तला हो जाता है। लेकिन चूंकि वो कोरोना टेस्ट के जरिए उसको पॉजिटिव करार दिया जाता है, तो जब वो डेथ होती है तो वो इसी खाते में जाता है। हालांकि उसके बाद उसके दूसरे ऑर्गन जो है वो खौफ की वजह से काम करना छोड़ देते हैं, या उसकी दूसरी जो बीमारियां होती हैं वो उभर के सामने आ जाती हैं। ओके जी अच्छी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ये भी एक सबब है साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे अगर मैं जी तो इस तरह से जो डेथ जितनी भी हो रही है दुनिया में, तो सब ये कोरोना के खाते में जा रही है। ओके। हालांकि ये जब एक तो वेंटिलेटर पे जाने के इससे ही आदमी आधा मर चुका होता है जी, अब उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता उसके दूसरे ऑर्गन जो है वो काम करना शुरू कर दे, या उसकी पहले से शुगर की वजह से कोई बीमारी हो, या किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, या हार्ट डिजीज हो। लेकिन चूंकि ये अलामत पीछे चली जाती है, कोरोना सामने आ जाता है। तो एक ये चीज है। तो कहने का तो मतलब ये कि मेरे- ढकी छुपी रहे तो वो सही है, जब तक चल रहा है बंदा, लेकिन हाँ। ये कोरोना की वजह से वो राज भी खुलकर सामने आ जाते हैं। सही कहा आपने जी। और आपने ये भी देखा होगा कि इस मर्ज में बहुत से ऐसे दुनिया में लोग मुब्तला हैं जिनको पता भी नहीं चला और वो जो है प्योर हो चुके हैं। जी ओके। बिल्कुल, इस तरह यकीनन से एक भी बहुत है। बड़ी तादाद तो होगी इस- यकीनन रहमान हाँ। साहब ऐसे लोगों की, शरीफ। खास तौर पे हाँ। पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पर ज़्यादा माशई तौर पे हम मुस्तहकम नहीं हैं और टेस्ट की सहूलियात नहीं है, तो ना जाने कितने लोग वहाँ बीमार होते होंगे और सही हो जाते होंगे। हाँ, पता भी नहीं चलता। हाँ बिल्कुल यही है। मेन- एक तो ये और दूसरा एक पाकिस्तान और इंडिया के जो है दुनिया इसलिए भी थोड़े से हैरतज़दा है कि ओवर पॉपुलेटेड इंडिया, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी, जी और उस वहाँ का रेशियो दुनिया अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि क्यों जो है कि इतनी कम मतलब जो है कि अफेक्टेड लोग हैं और अमवात भी कम है। हाँ मिथ तो है यहाँ पर, हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल। लोग सोच तो रहे, मैं खुद सोचता रहता हाँ। हूँ। तो लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का ये है कि यहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन ठीक है। अगर टेस्ट कम हो रहे हैं तो लोग अगर इसमें अफेक्ट इसमें हो रहे हैं इससे, तो कम से कम अमवात तो नजर आनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह मैंने रहे हैं। आज ही के हमारे शरीफ साहब हमारे तसरा निगार और नामा निगार हैं कराची से ही। आज मेरी उनसे बात हो रही थी, क्योंकि हमने उनको कहा था कि आप थोड़ा जाए मार्केट में निकलें और
थोड़ा कुछ रिकॉर्ड लेकर भेजे हमें, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। इसी तरह दिल्ली में भी हमने भेजा, और इसी तरह से हमारे जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर भी जो लोग गए। तो मैं अगर आज की बात बताऊं आपको पाकिस्तान के हवाले से, तो कराची एंड लाहौर 2 जगहों पे हमारे नामनिगार गए हैं जिन्होंने चेक किया। तो मेरे पास एक कॉल है। शरीफ साहब आप लाइन पे रहिएगा, मैं दूसरी लाइन लेता हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिलाल बात कर रहा हूँ। जी बिलाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बिलाल कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मिसिसागा से बात कर रहा हूँ। मिसिसागा से। वेलकम बिलाल साहब। जी जी जी, बोले आप। हमारे साथ और भी लाइन पर हैं लोग, आप बताएं। बिलाल, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सच या झूठ में कोरोना वायरस टॉपिक है हमारा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ओपिनियन क्या है कि इस बारे में कोरोना वायरस के ऊपर कि जितना ये चीज थी उससे ज्यादा बहुत ज्यादा इसकी फेयर इफेक्ट की गई है, क्योंकि फेयर स्पेल्स, तो वो क्या गया है इसके बाद। ओके, मेरा इस ओपिनियन है। ओके, यानी आपका कहना ये है कि इतना कवाकिब नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनको दिखाया बहुत कुछ जा रहा है। जी इतना था नहीं, इट्स बिन सोल्ड मोर, और दुनिया में फियर क्रिएट ज्यादा की गई है। उसकी वजह बहुत है, जो कि मेरे ख्याल से अभी इतने छोटे टॉपिक पे बात नहीं, उसका टॉपिक बहुत बड़ा है। तो डेफिनेटली हम, मेरा ख्याल है कामरान साहब, हम जरूर इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे अगले प्रोग्राम में भी इसी टॉपिक को, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और पूरी मैं देख रहा हूँ लाइनें बहुत काफी हमारी दुनिया रिंग हो रही है। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ दूसरे कॉलर मौजूद है लाइन पर, फिर आपसे बात करते। थैंक यू। मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम को आगे लेके चलें। जी शरीफ साहब। जी मेरे ख्याल में वो ड्रॉप हो गए शरीफ साहब। नहीं शरीफ साहब, जी शरीफ साहब आप लाइन पर हैं? हेलो शरीफ साहब, आप लाइन पे हैं? जी हेलो। जी मैं अरशद भाई एक तो ये सोच रहा था कि जी शरीफ साहब। जी शरीफ साहब। हाँ साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ तो बस वही मैं यही कह रहा था कि ये जो है ये सच है। आपका जो मौजू है कि सच है या झूठ, तो ये सच है। चले, मैंने आपकी पहले ही 2 अल्फाजों से यहाँ पे मार्क कर दिया था पॉजिटिव का। तो थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया साहब आपकी कॉल करने का। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, टीवी आप इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में आइए और अपनी राय का इजहार कीजिए। अरशद भाई मैं तो एक और बात सोचता हूँ कि क्यों ना वो हमारे कॉलर्स जो एक बहुत दलील के साथ मुदल्लिल बात कर रहे होते हैं, और उनकी रिसर्च भी नजर आता है कि उन्होंने रिसर्च करके हमें कॉल की है, हम उनको नोट करें, और बल्कि हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हम उनको खुद कॉल करें या दावत दें कि वो आएं और हमारे प्रोग्राम में बात करें। कॉलर हैं, आप कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी आवाज कट रही है। जी हेलो, मैं साक्षी बोल रही थी, एंड मेरे को ये बताना था दैट आपका जो शो हो रहा है उसमें मेरे को भी अपना ओपिनियन देना था अबाउट स्टूडेंट्स के लिए। वेलकम साक्षी। अच्छा साक्षी, आप स्टूडेंट हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी से की स्टूडेंट हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से स्टूडेंट हूँ। गुड। तो क्या फील करते हैं आप, क्या कहते हैं आज ये के टॉपिक पे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब कोरोना वायरस सच या झूठ? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक कोरोना वायरस एग्जिस्ट, एंड ये जो हो रहा है इट्स बिकॉज आई बिलीव दैट इट्स नथिंग एज सच as in it's just a normal infection or a flu infection जो कि डेंजरस है, लेकिन उस हाइप तक नहीं जिसका उसको हाइप मिला। इट्स जस्ट बेसिकली इट्स जस्ट वो डर होता है ना, डर, लोगों की मेंटालिटी, लोगों की साइकोलॉजी, और उसके लिए जो डर ये लोग जो है, जो पीपल है, वो अपने अंदर ही रख रहे हैं। दैट्स बेसिकली व्हाट इज क्रिएटिंग मोर ऑफ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना। अदरवाइज बहुत से कोरोना के तो जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर गए होंगे, लाइक वो जो वायरस है वो उनको हुआ होगा, एंड फिर अपने आप जो है सेल्फ रिकवर भी होगा। एंड बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह ने भी ये बोला है कि जो कोरोना वायरस है वो लाइक उतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करता, जो आपके, और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोरोना ने जो है, और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है दैट कोरोना जो है कुछ लोगों के अंदर जाता भी और निकल भी जाता है, लोगों को फील भी नहीं होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली जी, सही कहा आपने। It totally depends upon
upon your immune system of how people are gonna, you know, how immune people are, और उन लोगों का कितना strong है immune system. अच्छा, कुछ लोगों का जो light रहता है. जी जी, तो कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज योर प्लान के आगे अगर गॉड फॉरबिड इस तरह की कोई ऐसी चीज होती है तो आप कहना चाहेंगे अपने स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरीके से अपने आप को क्योर करें, किस तरह से क्योर करें? So first of all, I would like to say that being the youth, students are like उनको बाहर जाने की चुल मची रहती है, and people literally are like my friends, they're like that oh हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं. फिर वो लोग ये चीज जो stay home का hashtag stay home बना है उसको वो लोग follow नहीं कर रहे हैं, and on a daily basis वो लोग कहीं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, which is very dangerous. So definitely students को के ऊपर जो they are not taking it seriously. मूवमेंट पे कंट्रोल करने का आप कहते हैं, मतलब अगर ऐसी कोई चीज हो, पहली चीज कि आपकी बात से ये पता लगा कि पॉजिटिव है, कोरोना वायरस इज एग्जिस्ट. सेकंड थिंग ये कि इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करें, अपने जज्बात को कंट्रोल करें, इधर उधर आगे पीछे आना जाना बंद करें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का. बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे प्रोग्राम में आती रहिए इसी तरह से और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें. आप रिप्रेजेंट कर रही हैं एक बहुत बड़ी आबादी को, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो कि स्टूडेंट है कनाडा में. तो वी अप्रिशिएट. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. थैंक यू. जी कामरान साहब, तो मैंने कहने का मतलब ये है कि देखें, लोगों के दिलों में है चीजें, लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ है और देखिए कोई और नहीं, पहले इनका हक है, लीजिए आप कॉल लीजिए. जी जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी शरीफ साहब जी. हाँ लाइन ड्रॉप हो गई थी. तो हमारी बात यही हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था ये तो पॉजिटिव है कि मतलब ये सच तो है. ओके. अब देखें कि पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में ये मई और जून का जो महीना है ये समझे कि बड़े इम्तिहान का महीना है, और ये चीज जो है अभी पीक पे जाएगी. जी. अभी तक तो आहिस्ता आहिस्ता जारी है, ग्राफ इसका ऊपर ही की तरफ जा रहा है. ओके. और इंडिया में तकरीबन 40,000 के करीब केसेस सामने आ चुके हैं, और पाकिस्तान में जो है 17,000. और इस वक्त जो अमवात की जो शरह इंडिया पाकिस्तान में है तकरीबन 9 दिन के आसपास में डबल हो रही है. जबकि यही चीज अमेरिका में 2 और 3 दिन में ये डबल हो रही है. तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो तज्जिया है उसके हिसाब से फर्स्ट थिंग जो है वो ये कि कोरोना वायरस इज एग्जिस्ट एंड ये हैंडमेडेड नहीं है, मैन मेडेड नहीं है. लेकिन अभी इन्होंने शायद बात कही थी कि कुछ बड़ा चढ़ा के भी कुछ आदाद और शुमार, मुझे मैं यही नोट कर रहा हूँ यहाँ पर कि जितने कॉलर्स आते जा रहे हैं उनमें ज्यादातर मेजॉरिटी वो यही कि वो ये कह रहे कि इसको ज्यादा हाइप दी जा रही है, लेकिन फसाना भी बनाया जा रहा है, हाइप दी जा रही है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो आपके कहने का मतलब ये है कि असल में जी जी अरशद साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. असल में ऐसा है ना कि कोई भी चीज होती है ना तो हर बंदा अपने नजरिए से देखता है और उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है. सही. इस वक्त दुनिया में ये चीज जो है वो लोग जो है अपने तौर पे इसको जो है इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. कोई अपने पास ज्यादा दिखाए कि कुछ करना चाह रहा है, कोई जो है कि अमेरिका जो है चाइना पे इल्जाम दे के करना चाह रहा है, बरतानिया जो इटली पे इल्जाम दे के ये करना चाह रहा है, अपने मफाद हासिल करना चाह रहा है. तो इस तरह से इसके आड़ में जो है ना बहुत सारी दूसरी चीजें चल रही हैं. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चीज चल रही है. आगे चल के कौन से मुल्क जो है माशी तौर पे तबाह हो जाएंगे, कौन सा क्या होगा, तो आइंदा की लाएअमल तरतीब दिया जा रहा है. तो ये जो चीज है इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं. तो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या जो भी हो, तो अब वो सब अपने अपने तौर पे अपने अपने उसको जो है ये फेस कर रहे हैं और वो अपने हक में ये करना चाह रहे हैं कि क्या हमारे हक में ज्यादा बेहतर हो सकता है, हम आगे किस तरह से उभरेंगे. सही. तो ये एक्चुअली जब ये और ये जो है ये एक आध दिन या एक आध महीने की बात नहीं है. जब इससे निकलेंगे तो निकलते भी 2-2.5 साल लग जाएंगे. Oh my God. हाँ, ये मेरा अपना तजिया है. हम बहुत मशहूर हैं. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ साहब आपका ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान. आपकी कॉल करने का जरूर
कॉल में हमेशा आप हमें याद रखें और सच या झूठ में आप जरूर आया करें और जो भी टॉपिक है उस पर अपना तस्वीर दिया करें. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. आपका प्रोग्राम अच्छा चलता रहे. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. तो अरशद भाई, मैं ये सोच रहा था कि जो हमारे वो कॉलर्स हैं जो वाकतन बहुत मुदल्लिल बातचीत कर रहे हैं और उनके पीछे लगता है कि उन्होंने रिसर्च की है, पढ़ के उन्होंने बात करना शुरू करी है, तो मेरे ख्याल में उनके हम नोट करते हैं बिल्कुल नंबर वगैरह और उनके कवाइद, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रोग्राम होता है तो जब भी हमें मौका मिले हम उनको कॉल पे लेते हैं और उनसे बात करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, मैं प्रोग्राम के हवाले से कामरान साहब चाहूँगा कि बताना लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग हमेशा हमारे प्रोग्राम जो कि TV 4 का प्रोग्राम है सच या झूठ, इसमें आपका होस्ट अरशद खान और हमारे तबसरा निगार कामरान खान साहब मौजूद हैं. तो नंबर आप नोट कर लीजिए. ऑलवेज आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, यही नहीं कोई बात डिस्कस करनी हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं, दे सकते हैं. प्रोग्राम जब हम लाइव करते हैं उस टाइम आप हमें बता सकते हैं. तो नोट कीजिए नंबर 6472447695. Once again 6472447695 and दूसरा नंबर 6477780089. 6477780089. जी आप जी. हमें ब्रेक लेने का मौका नहीं मिलता क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है कि अगर इंडिया को हम देखें तो इंडिया आधे घंटे का वहाँ पे डिफरेंस रहता है, फिर पाकिस्तान का और उसका आधे घंटे का डिफरेंस से सहरी वहाँ ख़त्म होती है, या फिर जो है पाकिस्तान में सहरी जो है वो ख़त्म हो रही होती है. यहाँ हमारे जो रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा होता है और दुनिया भर से. अब हमारे एक कॉलर हैं जो उन्होंने ऑल द वे आपका ह्यूस्टन से हमें कॉल की, तो उनका 1 घंटे का डिफरेंस, मतलब डिफरेंट टाइमिंग होती है, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को ले लें. इसमें व्यूअर्स हम एक बात आप पे यहाँ करना चाहेंगे कि ये जितनी भी कॉल्स हैं आप लोगों की, वो हमारे बहुत ही मोहतरम कॉलर्स हैं और वो उनका, हम चाहेंगे उनका ज़ाती ओपिनियन हो इसमें, चाहे हमारी उसमें रजामंदी हो या ना हो. यानी हमारी अपनी एक, हमारे इदारे की अपनी एक सोच है, अपना एक तरीक़ेकार है और हम उस पर यकीन भी रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम आपकी राय से मुत्तफ़िक़ भी हों. तो ये आप लोगों की राय है जिससे हमारा मुत्तफ़िक़ होना या ना होना ज़रूरी नहीं है. लेकिन बिल्कुल आफ्टर ऑल जनता उसकी अपनी एक वैल्यू जी है. बिल्कुल आपकी आवाज़ है हमारी, आपकी आवाज़, आप लोग आवाज़ उठाएं, हम उसके पीछे काम करें. कोई ना कोई एक आगे बढ़कर जब आवाज़ उठाता है और इसके साथ लोग खड़े हों तो डेफिनेटली जो है वो बात वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक उसको पहुँचना होता है. तो इसका जहन में रखते हुए हमें डेफिनेटली इस पे काम करना पड़ेगा और हम काम कर रहे हैं. आप अपनी राय देते रहिए. जी. अच्छा अरशद भाई, मैंने प्रोग्राम से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था और मैंने पाया, मैं चाहूँगा कि आप और अपने व्यूअर्स के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करूँ जो मैंने मालूमात पाई. असल में देखा जाए तो इस वक्त ये हकीकत या फसाना जो चल रहा है, या सच या झूठ जैसे हमारे प्रोग्राम का उन्वान भी है, दो किस्म के बहुत ही जैसे कहना नहीं प्रोमिनेंट किस्म के ग्रुप हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या मकतबा फिक्र जिसे बोलते हैं. एक तो वही जो कि अक्सर लोगों ने एक बात कही कि नेचुरल कैलेमिटी है, एक पैंडेमिक है, एक वबा है जो कि दरपेश है दुनिया में, और ये पहली बार नहीं हुआ है. इंसान की तारीख आप पढ़ें, हज़ारों साल की तारीख पढ़ें, ऐसी वबाएं आती रहेंगी. तो ये उन लोगों का ग्रुप है. अच्छा, एक ग्रुप वो भी है जो दूसरा ग्रुप है जो कि वाकतन एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, वो ये कहता है कि साहब ये मैन मेड है या इसके पीछे कोई साजिश, ये कोई फ्यूचर प्लानिंग है, या कोई फ्यूचर प्लानिंग है, या कोई इवल प्लानिंग है, या कोई भी प्लानिंग है इसके पीछे. अच्छा, मजे की बात यह कि उसमें भी मैंने बाइफरगेट मैं उसको करूंगा या सेग्रीगेशन मैंने पाई. एक स्कूल ऑफ थॉट वो है उसमें जो कहता है कि साहब मैन मेड तो है लेकिन लेबोरेटरी में बस ये वायरस बना बाय मिस्टेक, या उस पे जैसे हमारा 0 पॉइंट जो कि चाइना में जो एक फिश मार्केट थी या मीट मार्केट थी, उसके करीब में एक लेबोरेटरी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर इस पे कुछ रिसर्च हो रही थी, कहने वाले कहते हैं, और वहाँ से
یہ وائرس لیک ہو گیا اس 0 پوائنٹ کے قریب سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے بنایا گیا اور لیک کیا گیا. اچھا یہ ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے. جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ جو آپ کا ایک سازش ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ محرکات ہیں, یہ ممالک یا یہ طاقتور گروپ یا یہ طاقتور طبقہ اس کے پیچھے ہے اور وہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے. تو یہ سارے مختلف لوگ ہیں. ہم یہ بات کہنا چاہیں گے ارشد بھائی, میرا ذاتی اوپینین, دیکھیے صاحب, چاہے یہ مین میڈ ہے یا ایک آسمانی آفت یا وبا ہے, یہ ایک آفت ہے, یہ ایک مشکل جس سے ہم مشکل وقت ہے جس پہ آپ کو اور ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ بعد میں دیکھیں گے کہ صاحب اس کے پیچھے سازش تھی یا یہ ایک وبا تھی. یہ تو بات کی باتیں. سب سے اہم چیز ہے ہمیں اپنی جانیں, اپنے لواقین کی جانیں, ہمارے خاندان, ہمارے دوست احباب, اپنے کمیونٹی کے لوگوں کی جانیں محفوظ رکھنی ہیں, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور سختی سے عمل کرنا ہے ان صحت کے اصولوں پہ جو ہمیں آج کل سکھایا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں ارشد بھائی؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں 100% آپ سے کامران صاحب کہ بالکل یہ ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ایسا ممکن نہیں ہو رہا کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں سے. آج ہی میں 2 باتیں شیئر کر رہا تھا. جیسے شریف صاحب جو پاکستان سے کال کر رہے تھے اس ٹائم پہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے کچھ جو ہوسٹ ہیں پاکستان میں, وہ لوگ وہاں پر جب ڈفرینٹ سٹیز کے اندر گئے, اسی طرح انڈیا میں ڈفرینٹ سٹیز کے اندر گئے, وہاں پہ انہوں نے جو وہاں سے بھیجتے ہیں وہ لوگ ہمیں رپورٹس وغیرہ دیتے ہیں, تو اس سے پتہ لگا کہ بڑی آج ریلیکس وے میں بات ہو رہی تھی. تو جو ہمارے کراچی کے نامہ نگار ہیں انہوں نے کہا کہ میں مارکیٹ میں گیا ہوں, یہ دیکھیں سب لوگ بالکل مطلب کچھ ایسا لگ نہیں رہا جیسے کہ وہاں کینیڈا میں یا یو ایس میں یا دوسرے ممالک میں ہے. اور یہاں تو بالکل دکانوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پہلے تو ماسک بھی تھے, اب تو ماسک بھی نظر نہیں آ رہے. تو چکن کا گوشت لے رہے ہیں تو گروسری سٹور پہ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب کوئی ایسا وہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں 6 فٹ کا ڈسٹینس, سوشل ڈسٹینس رکھا ہوا ہے یا پھر مطلب. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یار ایسا کیوں ہے بھائی؟ اس بات سے, اس حقیقت سے تو ہم چھٹکارا نہیں لے سکتے کہ کرونا وائرس ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا, ہے, لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, یہ سب کچھ ہے, لیکن ایسا کیوں, آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے کھل کے مجھے جواب دیا, کہنے لگے کہ دیکھیں بھائی, ہم لوگ جس ورلڈ میں ہے, دنیا کا یہ وہ حصہ ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, ہم لوگ رف اینڈ ٹف ہیں. مطلب ہم نے آج تک کوئی خالص چیزیں کھائی نہیں ہیں. ہم جو بھی کھا رہے ہیں دھواں کھا رہے ہیں, ہم پتھر مٹی, مطلب کس چیز میں بھی دیکھ لیں آپ, وہ کوئی خالص چیز مل ہی نہیں رہی. تو ہم وہ چیزوں کو جب ہضم کر لیتے ہیں اور اتنی دھوئیں والی مطلب ہوا کو جو اس میں سے بھی ڈھونڈ کے ہمارے پھیپڑے آکسیجن نکال لیتے ہیں, تو ہمیں یہ کرونا کیا بگاڑے گا ہمارا. مجھے بڑی مطلب تعجب بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی کہ بات تو صحیح کہہ رہی کہ اسی دوران ایک میرے پاس یو ایس سے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں جو کہ جیٹ مطلب جو ایئر لائنز ہیں ان کے پائلٹ ہیں, اور انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی کہ دنیا بھر میں جو خاص طور پہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے اندر جو غریب بچے ہیں یا غریب فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو پراپر غذا پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں, پراپر کپڑے پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں, وہ لوگ بھی تو آخر جی رہے ہیں. ان کی کیا سچویشن ہے, کیوں نہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. اس طرح سے بڑی اچھی مووی بنا کے بھیجی. مجھے بڑا وہ ہوا کہ یار ایسا کیوں نہیں ہوتا, کوئی ایسا کیوں نہیں کھڑا ہوتا اپنے طور پہ. ہمیں کسی بھی حکومت کو مطلب شکایت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کسی بھی حکومت کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ وہ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے. ہم خود اٹھ کھڑے ہوں اور کوشش کریں, اور اسی طرح سے قطرے قطرے سے دریا بنے گا. جب میں کھڑا ہوں گا, آپ کھڑے ہوں گے, وہ کھڑے ہوں گے, یہ کھڑے ہوں گے, سارے مل کے کھڑے ہوں گے, ہر کوئی اپنے طور پہ کرتا چلا جائے, کہیں نہ کہیں تو جا کے یہ گاڑی پہنچے گی.
اور کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا. تو اسی بات کے ساتھ ہم آج اجازت چاہیں گے ہمارے ناظرین سے. وقت بہت کم ہے اور کوئی بریک ہم نے نہیں لی ہے اور ہمارے کالرز ہم نہیں پورے لے سکے. دوبارہ سے میں معافی چاہوں گا تمام کالر سے جن کی کال میں نہیں اٹینڈ کر سکا ہوں. بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے اور ابھی تک جو نیگیٹو چیزیں آئی ہیں سامنے ان کو ہم پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. جی ہم انشاءاللہ. سب ایک ہو جائیں جی. اور ایک سوچ رکھیں. رنگ و نسل سے کچھ نہیں ہوتا, زبان سے کچھ نہیں ہوتا, کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا, پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا. جتنا کچھ بھی ہے وہی 3 وقت کا کھانا ہے یا 2 وقت کا کھانا ہے اور اسی طرح سے سونا ہے. ایک بچے کو دیکھا میں نے کہ زمین پر پڑا ہوا سو رہا ہے, اس کے سرانے جو ہے پتھر رکھے. معافی چاہتا ہوں کالر ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور رنگر ہی آف کر دیجئے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے میرا فون بھی بج رہا ہے. اور تو میں 1 سیکنڈ ان کو لے لیتا ہوں. چلیے آپ میرے خیال میں بس مختصر سا اگر ہم ایک بات کر لیں ہیں. جی آپ کی کال تھی. کون صاحب؟ جی کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں شکاگو سے بول رہا ہوں. جی شکاگو سے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام آصف ہے. آصف صاحب جی. تو جی ایکچولی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, بڑا اچھا پروگرام ہے, آپ نے بڑا اچھا اس کو آرگنائز کیا ہے. میرا سوال تھا کورونا کے بارے میں. یہ بتائیے کہ یہ کورونا وائرس ہے یا اسے کہہ لیں آپ کے قدرتی آفت ہے یا کوئی بنائی ہوئی اسٹوری ہے؟ جی آصف صاحب ہمارا آپ سے سننا چاہیں گے نا صاحب کہ آپ کا کیا سوال ہے. ہمارا جو سوال تھا وہ تھا ہی یہی کہ سچ یا جھوٹ میں ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگ بتائیں کہ کورونا وائرس سچ یا جھوٹ. آپ کیا سوچتے ہیں؟ شکاگو میں آپ رہتے ہیں, آپ نے حالات وہاں کے دیکھے, کیسا چلا یہ سلسلہ اور ابھی بھی جو چل رہا ہے, کتنی اموات ہوئی ہیں وہاں پہ اور کس طرح کی جو ہے پریشانیاں لوگ جھیل رہے ہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی زبانی بتائیے اور ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے, روزے کا ٹائم ہونے جا رہا ہے, تو جلدی سے بتائیے کیا کہتے ہیں آپ کہ کورونا وائرس کیا ہے؟ شکاگو میں ایکچولی جسٹ اسٹارٹنگ ٹو لیٹ رائٹ ناؤ اسٹارٹنگ. شکاگو میں ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, پچھلے 20 ڈیز کے اندر جو ہے نا ڈیتھ شروع ہوئی ہے. آلموسٹ 2000 جو لوگ پیپل ہیں جو ڈائی ہو گئے ہیں. شکاگو میں اب اسٹارٹ ہو رہا ہے, لیکن شکاگو میں اب بڑھ رہا ہے. اس کے اندازہ یہ لگتا ہے کہ بہرحال یہ کورونا ایک وائرس ہے جو ہمیں یہ لگتا ہے. بات یہ کہ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی بایو کیمیکل ویپن ہے, یہ کوئی ایسی چیز ہے, لیکن بہرحال وائرس ہے. اور کیونکہ فلو کے سمپٹمز جو ہے نا ہر سال چینج ہوتے ہیں, تو یہ نیا فلو ہے. تو میرے حساب سے تو یہ مجھے ایک نیا فلو لگتا ہے جو کورونا وائرس جو ہے. بہت بالکل بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی رائے کا. اور دیکھتے رہیے ٹی وی 4 اور ٹی وی 4 کا پروگرام ہے. بالکل بالکل ٹی وی 4 کا پروگرام ہے سچ یا جھوٹ. جڑے رہیے. ہم چاہیں گے کہ آگے بھی ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں. اگلے پروگرام میں بھی کامران صاحب اس نشست کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ایک بہت ہی بگ ٹاپک ہے یہ اور دنیا میں تو کالر بہت چاہ رہے ہیں کہ وہ تو معافی چاہتا ہوں ہم زیادہ ٹائم نہیں دے پائے آصف صاحب, اور انشاءاللہ اگلی پروگرام میں ڈیفینیٹلی آپ کی کال لیں گے. اور جن کی کالیں مس ہوئی ان سے ہم معافی چاہتے ہیں, سوری, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈیفینیٹلی آپ لوگ کو ہم انٹرٹین کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار آپ کی کال کا. تھینک یو ویری مچ فار آل تو ناظرین دیکھتے رہیے ٹی وی 4 پروگرام ہے سچ یا جھوٹ. آپ ہیں فیصلہ کرنے والے, ہم اس میں کچھ بھی نہیں کرنے والے. آپ لوگ کریں گے. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ دوڑ کہ آپ اسے کہاں تک لے جاتے ہیں, چاہے اسے سچ کی طرف لے جائیں چاہے اسے جھوٹ کی طرف لے جائیں, لیکن جہاں بھی لے کے جائیں ایک دلیل کے ساتھ, ایک پکے یقین کے ساتھ, ریسرچ کر سنی سنائی باتوں پہ نہیں بلکہ اپنے آپ سے. اور اگر آپ مسلمان ہیں سب سے بڑی چیز آپ کے پاس قرآن ہے, آپ اس کا مطالعہ کریں, اس کے تھرو جواب لیں. اگر آپ کسی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہر مذہب کے لیے کچھ نہ کچھ گائیڈنس موجود ہے. آپ ڈیفینیٹلی اس سے رابطہ کریں, اس سے دیکھیں اور ڈیفینیٹلی سوچیں آگے کہ کیسے اسے صحیح کیا جا سکتا ہے.
آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں کس طریقے سے وہ بچ سکتے ہیں, کس طریقے سے کوئی اپنے گھر میں بھوکا نہ سوئے, کس طریقے سے کوئی اپنے گھر میں رہ کر آپ کی طرف یہ سوچ کے نہ دیکھے کہ کوئی آئے میری مدد کرے, وہ خود کیوں نہ کھڑا ہو. تو آپس میں اویئرنیس پیدا کرے, ایک دوسرے کا خیال کرے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے. تھینک یو ویری مچ. اس بات کے ساتھ اجازت چاہیں گے, آج روزے کا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس نشست کو ہم کنٹینیو کریں گے. کامران صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ویور صاحب کا, اور دیکھتے رہیے پروگرام اور اپنی رائے سے ضرور ہمیں مطلع کریں. بہت شکریہ. سچ یا جھوٹ, اونلی آن ٹی وی 4. تھینک یو ویری مچ.